नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक हम चैनल को स्वागत। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देवा चलंतु। छकड़ी जाइथिलु कोठी जाइथिलु कोडे नहीं एबे घर बाहर हो आसिलु एबे भी नहीं आसिलु कोठी जाइथिलु को मुड़ा सुखी थी कोन को चाची को डाकते ना दादी बाबू को देखते किसो कहबू चाची को साइकिल मांगेबू ना आ भूख लगी खाऊ मुढ़ी अच्छी मुढ़ी एबे टिके अल्प खाई दियो चाची के जग आसे केते आछो तापर दुकान रो आनी देबो आ खाइबो आ तो मुढ़ी का टिके खाइ देबो जा ओ तो भूख तो लागिनी पेट तो फुली जेडा भा बेलून भरे और चाची को जगी केते आछी हला नले मुढ़ी टिके खाइ दे हला तो चलंतु आज कोन किए बाहर होची मुछा बाहर ना कि सब घर भीतर तो आम घर मु आज देखिए दूची तो आमर केतटा घर तो ए घरटा क्या भाग माँ ए घर किए रुहे हाँ एटा मो झियो भाग क्या घर एटा हला मो झियो घर जस्टर घर आ कुटा घर हला जेजे बापा आ मो घर मु देखिए दूची आज बाबा कुआ तो मो घर मु देखिए दूची एटा देखो मो घर नुआ छात पड़ी केमती देखा जाउची कमेंट माध्यम रे जणेबो नुआ छात एटा काहा घर को मोर तो मो झियो कहला ता मो घर तो देखंतु केमती देखा जाउची न्यू घर तो मो भागरे ए घर अछि तो बाबू को भागरे को घर मु देखिए दूची जानते एटा मो झियो रो स्विमिंग एट गाधो ना तो कुटा जो भिजा हुए तार से सफा करके तार स्विमिंग बने दिए तो बाबू को घर एटा कहा घर बापार घर तो पानी भी बस पवन भी बस सब एसी भाया लगे ठंडा हाँ ठंडा ठंडा लगे तो देखिले आम घर देखिले समस्त गोटे गोटे घर तो समस्त पर्सनल रूम थाए तो आमर ये आम घरे सब समस्त गोटे गोटे घर तो घर केमती लगला कमेंट माध्यम जनइबे तो चलते ए बाड़िया जीवा बाबू कौन कर देखीदबा कौन कर भूख लगुच बोला तक केला जी को भूख लगुच किस खाइबो बाडरो की घासो की सागो की आयो रे मां ए कौन मेडिसिन ए सबज सबज देखा जाउची बोतल एंती पुरोच हां स्प्रे केंती करू ओहो बोतल पुरे के स्प्रे करू देख निजे तयारी निजे तयारी करछ कौन कौन मिसैज किछि मिसाय न खाली नीम पत्र ग्राइंडर करिकी ताके छानी की तार रसटा काढिछ सेगा को गछगार सब दउछ तो नेचुरल मेडिसिन दिया होची जोटा कि पुको पुको मरिया पे ना कौन पे दियंती हां पुको खाइबेनी गछगा पुको खाएनी नष्ट करिवेनी तो बाबू दउचंती रे बाइगन गछगार पुको लागी एछि एटा तो लागिनी एरा एंती पत्र कोणा कोणा हे होची खाइ दउचंती तो सेति पे लागि पडिचंती पत्र को तळी आनी ग्राइंडर करिकी तार रस को चिपुडी काढी की तो रसटा को दउचंती बाबू मेडिसिन भाବରେ तो मेडिसिन मिलूँ किंतु मेडिसिन देवा अपेक्षा एगा देले भलो काम भी दिए ओरिजिनल जिनस तो चलतु एबे बाबू काम पूरा व्यस्त
ଶାଗ ଏଠି ତ ଶାଗ କମ ଏଇଠି ଘାସ ଅଧିକା ଦେଖାଗଲାଣି ଏଠି ଶାଗ ହେଁ କଣଟା ସେଗୁଡା ଶାଗରେ ଚାଷ ହେଇନି ଆଉ କଣ ଚାଷ ହେଇଛି ଘାସ ଘାସ ଚାଷ ହେଇଛି ଘାସ କିଏ ଖାଇବ ନିଜେ ମୁଁ ଖାଇବି ନା ମା ଓ ବାପା ଖାଇବ ଓହୋ ବାପା ଚାଷ କରିছে ବାପା ଘାସ ଖାଇବ ତ ଝିଅ କଥା ତାର ଯିଏ ଚାଷ କରିଛି ସିଏ ସେଇ ଘାସ ଖାଇବ ତ ଘାସ ଦେଖ କେତେ ଘାସ ହେଇଯାଇଛି ଶାଗ ବା ଦେଖା ବି ଯାଉନି ପୁରା ଏ ତ ଲଙ୍କା ଚାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲଙ୍କା ଗଛ ଦେଖାଯାଉନି ଘାସ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମା ଦା କାଟିବୁ ହାତ ଧରନି ରଖିଦିଅ ତ ଆଜି ଟିକେ ଶାଗ ନେଇଯିବ ହେ ରେ ମା ଶାଗ ଖାଇବୁ ନା ଶାଗ ଖାଇବୁ ଏଇ କିସ ଶାଗ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଏଇ ଯେ ବଡ ବଡ ଗଛ ହେଇଛି ଏଇ ବଡ ବଡ ଗଛ ହେଇଛି ହଁ କଣ ଶାଗ କୁହନ୍ତି କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାର ପାଇଁ ଯାହା ସେଇ ଆରଗା କୋଉ ଗା ଏଇ ଇଏ ଘାସ ଗା ହଁ ବାପା ଝିଅ ଘାସ ଖାଅ ଏଇ ଶାଗ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଚାଚୀ ବାପା କେମିତି ବୁଣିଲା କେଜାଣି ସେ ମଝି ଗାରେ ବାହାରିଲାନି ଖାଲି ଏଇଠି ସେଠି ଟିକେ ବାହାରିଲା ସେ ଭିତରେ ଘର କରିବୁ ଶାଗ ନଟାରେ ଗଛ କାଟନ୍ତିନି ଭଲ ନାହିଁ ପଡିବ ତ ପପେୟା ଆମର ସେ 3ଟା ଗଛ ବଢିଆ ହେଲା ପପେୟା ଗଛ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଛେଳି ପାଇଁ ଘାସ ନେଇ ଆସିଲେ ଛେଳିଟାକୁ ଭଲ ହବ ସେଟା ଆମ ଠାକୁର ମା ସେଟା ଆମ ଠାକୁର ବାଡି ଜଗୁଛି ପରା ଏଟା ଆମ ଠାକୁର ବାଡି ଜଗ ସେଟା କଣ ସେଟା ଗାଈ ହାଡ ନାଇଁ ସେଟା ବଳଦ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଟା ଠାକୁର ବଳଦ ମୁଣ୍ଡ କଙ୍କାଳଟା ହଁ ସେ ମୁଣ୍ଡର ଖପରିଟା ସେଇଟାକୁ କାଚି ଆଣିକି ଏଠି ପୁତି ଦେଇଛି ଲଗାନ୍ତି ନା ସେଟା ଗଛଟା ନା ଲଗାନ୍ତି ହଁ ଟାଙ୍ଗିଛି ବାନ୍ଧିଛି ଟେକି ଦେଇଛି ଏବେ ମେଡିସିନ ଦେବାର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବାବୁ ଆଉ କଣ କହିବି ମା ସୁନା ଝିଅ ଆଉ କିସ ଡାକିବି ମା ତ ମା ବାପାକୁ କଣ କିଗ ଡାକିବି ବାପା ନା ମୋ ବାପା ମୋ ମା କିସ ଡାକୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ମୋ ବାପା ତ ନାହିଁ ମୋ ମା ବି ତ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୋ ବାପା କୁ ମୋ ମା କେମିତି ଡାକୁଥିଲା ମୋ ମା କେମିତି ଡାକୁଥିଲା ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇନି ମା ମୁଁ ଦେଖିନି ନା କେମିତି ଡାକେ ମୁଁ ଶୁଣିନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ କିସ କହିବ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନାହିଁ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନମସ୍କାର